Saya ketua daripada Kesenian Tijah Timur yang sejak pada tahun 1948 dan juga Presiden Kuda Kepang Singapura. If you want to know what is Kuda Kepang, we look from this word Kuda and Kepang. Kuda means horse, right? Kuda means horse. Kepang means waving. Okay, waving of the mat. So one of the alternative way how to preserve this Kuda Kepang, so that Kuda Kepang won't lose its tradition in Singapore. Because nowadays Singapore very strict. Anything got to do with trans, the government will not support you. But once if you do it in performing wise or martial arts, kind of thing, then the government will support you. So that's the thing. Like if you're in performing arts, the National Council will support you. So that's why we try to get rid of the kebatinan. We try to implement the keyakinan so that this Kuda Kepang can be preserved in Singapore. So how I view this Kuda Kepang, is it from martial art or performing arts? Okay, it's actually can be both. The original one is from the performing arts. Because why? Because Kuda Kepang is purely only about performing. Okay, purely about performing. They have dance, they have this in trance kind of thing with the beautiful music background kind of thing. But later, when it comes to the later generation, which until now, they put some martial art elements in the Kuda Kepang, where during the last part of the in trance segment, like most of the, some of the Kuda Kepang members, they are from this Silat group. They used from the Silat group. Then after that, when they go out from their group, then when they join the Kuda Kepang, then that's where they show their talents of that Silat in the Kuda Kepang. Then they start to teach the other brothers how Silat should be done. Silat, they have, from A to Z, you have to follow everything. But in Kuda Kepang, as long you have a touch of Silat, people will call it Silat. But of course, in times goes by, they will do it in a proper way. What are the kinds of silat that they use? Right? Okay, for Kuda Kepang, we have no restriction of what silat that they want to do. Some of them, they use this silat as animal from the animals like eagle, snakes, from tiger kind of thing. So they have their own elements. Some of them they use from the warrior from the past, like Hang Tuah, if you heard about it, right? Like our generation now, like Superman lah, X-Men or anything like something like that lah. So the warrior from the past, the Malay warriors, and some of them they use this silat from those the jinns elements, which is the jinns means the things that we cannot see lah. Alright, those myth from the past kind of thing, like Nyai Roro Kidul, Nyai Blorong kind of thing, like Hanuman, Ramayana kind of thing. So they use those elements to do in their silat performance. So it depends on the individual on what kind of what kind of silat elements that they want to do during the recovery mode. Sejarah mengenai tentang Kuda Kepang di Singapura itu berlaku pada tahun 1948 mulanya, ya, pada tahun 1948, di mana pada waktu itu ditubuhkan oleh Haji Dahlan. Pada waktu itu hanya 5 orang saja berada di dalam kumpulan, dan sehingga hari ini Kesenian Tijah Timur mempunyai 120 ahli dan Kuda Kepang Singapura mempunyai lebih pada 1,400 ahli. Saya ketua daripada Kesenian Tijah Timur yang sejak pada tahun 1948 dan juga Presiden Kuda Kepang Singapura.
kuda kipang ni kebanyakannya mereka membuat satu tarian ataupun memberi satu idea ikut cita rasa masing-masing. Tidak mengikut apa yang seharusnya dilakukan. Kerana tidak ada bakunya lah. Jadi tarian itu lihat seperti seperti remeh temeh gitu, seperti ini betul ke tarian kuda kipang macam gini. Jadi orang semakin lama semakin dah tak berapa ada interestnya untuk nak melihat kuda kipang itu. Kesenian yang lainnya, mereka ada mempunyai badan sendiri, seperti silat ada Silat Federation, dan juga Dikir Barat ada Dikir Barat Federation, dan tarian juga ada beberapa badan yang support tarian. Tapi bukan kuda kipang. Kerana apa? Kerana kuda kipang itu yang pertama bukan daripada budaya Melayu. Yang kedua, kuda kipang itu bukan daripada salah satu agama di dalam Islam. Kerana kuda kipang itu tidak ada kaitannya dengan Islam. Ya, itu dia. Jadi sebab itulah agak sukar untuk mendapat bantuan ataupun satu badan yang ingin memegang kesenian kuda kipang itu. Kami sentiasa ditahan ataupun sentiasa diberhentikan ketika kita membuat persembahan di tempat perkahwinan atau sebagainya. Biasanya kerana lack of discipline. Jadi puncanya lack of discipline tu maka isu ni timbul. Jadi isu yang biasa timbul ni adalah isu-isu di mana salah fahaman. Boleh jadi antara ketua-ketua, boleh jadi antara anak murid dengan anak murid. Jadi isu ni selalu spark. Banyak sekali faktor-faktor yang mengakibatkan bahawa kuda kipang itu semakin lama semakin pupus. Yang pertama kerana kuda kipang itu seperti saya katakan tadi tidak disupport oleh badan-badan yang tertentu. Jadi kerana tidak disupport kuda kipang itu tidak mempunyai orang-orang yang intelektual ataupun educated dalam kesenian. Kalau seseorang itu bermain mabuk di dalam kuda kipang ini, yang salah satu yang diorang akan rasa ialah tidak kenal diri mereka sendiri, macam liar, macam bermain pusing-pusing, kejar-kejar orang semua, mencari orang, sebat, pijak kaca, makan sirih semuanya. Mengenai tentang kebatinan dengan keyakinan, saya tunjukkan awak satu contoh. Seperti kalau pada zaman dahulu orang menggunakan kebatinan itu, mereka harus membacakan sesuatu ayat untuk membuat satu persembahan, seperti untuk makan kaca ataupun gigit kaca, pijak kaca atau apa. Seperti salah satunya contoh rokok. Ini adalah bara. Kalau kita menggunakan kebatinan, kita harus membaca sepotong ayat untuk kebalkan diri kita supaya lidah kita tidak terbakar oleh bara ini. Jadi kalau pada zaman dulu orang akan baca Bismillahirrahmanirrahim, macam-macam ayat. So panjang-panjang. Tapi kalau dengan keyakinan, self confidence, tidak perlu baca apa-apa. Kalau kita confident kita boleh makan bara api ni, kita makan. Tidak perlu baca apa-apa. Jadi ini perbezaan dia. Apa yang saya cuba terangkan adalah awak menggunakan kebatinan ataupun awak gunakan keyakinan, kedua-duanya sama. Jadi orang yang menggunakan keyakinan, dia dapat lakukan apa orang yang kebatinan bikin, dan orang kebatinan sudah tentu boleh bikin apa yang keyakinan bikin. Kalau boleh, saya mahu semua orang update pada diri mereka tu kepada keyakinan diri. Kerana unsur-unsur kebatinan tu banyak sekarang dah bercanggah dan banyak yang protes mengenai hal kebatinan ni. Jadi kalau boleh kita nak updatekan mereka tu kepada keyakinan diri. Kuda kipang ini ialah lain dari yang lain. Kalau permainan mabuk,
ialah dia ada keunikan mereka sendiri, dan yang tak mabuk dia seperti seni biasa. Untuk mempertahankan seni kuda kepang ini, KKSG harus gotong royong, bekerjasama untuk mendapatkan kata-kata yang sepakat. Tanpa ini mereka tak akan bersatu, tak akan kekalkan. Sebab nanti selisih faham akan terkeluar. Jadi, untuk berseni itu tidak salah. Apa-apa seni saja mereka ingin ceburi ataupun lakukan, itu boleh. Tapi harus ingat, kekalkan budaya yang murni, bukan yang sebaliknya. Jadi misalnya kalau kanak-kanak itu mau menceburi dalam dunia kuda kepang, boleh saja dipersilakan, tidak ada orang yang halang, boleh saja. Tetapi harus belajar tentang nilai dan juga adat istiadat mengenai kuda kepang itu sendiri. Kerana apa? Kerana untuk nak memakmurkan, bukan untuk nak dijatuhkan. Itu je. Terima kasih.